बहुत ही दुखदार ब्लॉग ग्यास महाशय सरी गले तो ହେଇଗଲା ସତ बट एटा कोन हेलो एवरीवन नमस्कार गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करूची आपण माने बहुत सारा भलरे अछि अछंती रहिथिबे रहुथिबे स्वागत करूची आपण माने समस्त को आज गोटे नुआ ब्लॉग आजिर ब्लॉग सांग बहुत ही दुखदार ब्लॉग आ माने सकाळे 9टा बाजी गलानी मो गाधा पद हेकी आसिकी माने कौन कहबी आपण को छाड़ंत बहुत कष्ट लागुच एबे काहा को डाकिबी कौन डाकिबी मु किछि जानि पारुनी तो चलतु मोर कौन असुविधा होती सेटा मु आपण मानक देखौछि जानछंती मु माने भात बसैथिली ठीक अच्छे ये भात बसैछि पानी भी गरम करथिली एटा पानी पीबी बोली आउ एटा मोर गैस गैस महाशय सरी गले आउ एबे मु कौन रोषे करबी कौन नहीं मु काहा को डाकी गैस भरिबी देखंतु भात टिके भी फुटीनी आउ आमर माने कौन कहबी आउ छाड़ंतु बहुत दुखदार कौन करेबी कहा को डाकेबी इंडक्शन अच्छे ठीक अच्छे ना इंडक्शन अच्छे बट ए फ्लॉग रे नुह ना लागुनी एटी लागुनी मु कौन करेबी देखंतु ए फ्लॉग रे लागुनी सेटा माने एटा कौन एमिति हेछि के जान लागुनी मु बहुत थोड़ा ट्राई करलेनी बट होउनी कौन करेबी एबे कौन करेबी मु किछि जानि पारनी भातटा बेकार बसैछि सेटा ओदा हे कि पूरा ये हे जीवो कौन करबी कहा तो डाकिया पड़ो चलतु देखिया कौन सुविधा कौन तो मु इंडक्शन बाहर कले बट चलतु फ्लॉग लगेबा एडे बड़ लगी बट देखंतु होउनी कौन करेबी मु किछि बुझा पड़ुनी किछि नाही आ ऊपर भी तो किछि फ्लॉग नाही किछि नाही जम्मा भी जाऊन भातटा पूरा एमिति ही बसिक अच्छे पानी पीनी सकाल 9टा बाजिलानी खाइनी पीनी कौन करी किछि जानि पारनी काई ठीक टाइम रे एते भोक लागुच मो सांग को डाकिछि गैस भरिया पे चलंतो ड्रेस सुखेबा छात ऊपर आ सुखेबा देखछन चारियाडे सब देखि पछंती ड्रेस बागर सुखेली तापरे मु एबे खरा खाउछ आउ नेल कटर रे मु नख काटलिनी तो गैस पे मो सांगो डाकिछि से आसु तापरे से आसंतु तापरे देखिया कौन करिया माने बहुत भोक भी लागलानी एते भोक लागलानी विश्वास कर आउ खाइले ही एनर्जी हे जिवो मु आपण मन सहित आज गोटे भल वीडियो भी नहीं कि आस्तिली काइना हमर गैस एमिति हे गला चलंतु से केते बेले आछंती देखिबी वेट करिबा तापरे आज टिके लेट रे रुसई हबो बहुत किछि संडे मु भाबुथली बहुत फन डे बट ज्यादा ही फन डे हो गया A few moments later. छात को जाई के आसले देखंतु लाइन पळे माने भड़ा घर रहिबा एटा ही बहुत ही है हॉस्टल रे थिली बहुत भल रे थिली सब दिन अवेलेबल रे मिलुथिला एबे भड़ा रे रहि गल लाइन प्रॉब्लम गैस प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम देखौछि कोन करिवे तो गाइस आउ गैस तो नहीं के गले मो सांग आउ खाली मु मेथी सागो आनिछि आज टिके मेथी सागो बनैबा काहे कि ना मो फर्स्ट टाइम मेथी सागो खाइबी तो चलंतु मेथी सागो केमती कोन हबो देखिया आउ ये आसी गले जाई कि सब दिन हबो मु खाली मेथी सागो बाछि कि रखी देथिबी आउ हेले जाई हबो तीटा हे गले हे जीवन कोन जे 19 ठीक अछि चलंतु एते कि आको बाछिबा मेथी सागो एठी रखिथिबा भक्करे मते किछ करिया पई इच्छा होनी बाध्य होई कि करिवि चलंतु आ मेथी सागो करिबा आ तरकार तो अच्छी कालीर आ भात टिके बनै हबो तो पेट माने भक्करे कहंतुनी बहुत सारा कौन हे गलानी फाइनाली मोर गैस आसीगला देखी पार्टी मो सांग नहीं कि आसिले आटा भी लगौते एटा केते मास जीवा एटा मु आइले केबे
କୋଉ ମାସରେ? ଏଟା ବି ଆସିଛି ସିଲ୍ ହେଇକି ଥାଏ ନା, ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିକି ବାପରେ ବାହାରିଲା ନା ନାଇଁ, ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ମୁଁ ଫିଟିଂ କରିଥିଲି। ହଁ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। ହଁ ହେଇଗଲା ନା, ଯାହା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାତ ତ ହେଇଗଲା ସତ, ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପେଜ ରହିକିନା ଭାତଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ମେଥି ଶାଗ ହେଲା। ତ ଗାଇସ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋର ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଇଏ। ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକିନା କରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଏବେ ଉଠିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭଡ଼ା ରହିଛି ନା, ତ ଏତେ ସବୁ ଫେସ୍ କଲା ବେଳେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି କି? ମତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତେ ହଇରାଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ମୁଁ ବି କିଛି ନିଜେ ଭାବି ପାରିଲିନି। ତ ମତେ କିଛି ଆପଣମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ କଲେ କଣ ଠିକ୍ ହବ କଣ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି, କଣ କରିବି। ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ କାମ ପ୍ରେସରରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏତେ ହଉନି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମତେ ଏତେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇପାରୁନି। ତ କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାରୁ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ପିଇକି ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୋଇଲି, ତାପରେ ଉଠିକି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଛାତକୁ ଡ୍ରେସ୍ ସାମାନ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି କାଲି ଥରେ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହାପିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଜବୁତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।